आईटेल फ़ोन के यही दिक्कत है मेरे भाई। तो इसको रिपेयरिंग कैसे करने पड़ेगा हम लोग आपको दिखाते हैं वीडियो को माध्यम से। तो इसको मोबाइल को पहले खोलने पड़ेगा, ये चार्ज नहीं हो रहे। पुनः जब समाधान ना होगी तो तब ये भी हो सकते हैं। आप लोग बैटरी भी चेंज करके देख लिया क्या करो, बैटरी के भी दोष हो सकते हैं। चार्ज नहीं हो रहा है। हमने आईटेल मोबाइल को पास खोल लिया है, हम माप भी लिया। हमको यहाँ में काम करना पड़ेगा। हम काम करने के बाद आपको दिखाते हैं कैसे हम काम किया है। আমি আইটেলের কাজটা করে নিয়েছি, আমি আপনাদেরকে দেখাবো বললাম। যেখানে মাঝের পয়েন্ট আর এই পয়েন্টটা দিয়ে শর্ট করিয়ে দিতে হবে। শর্ট করিয়ে দিলে যেটা আমাদের চার্জার ব্যাটারি লো বলে একটা সমস্যা ছিল সেটা আমাদের সমাধান হয়ে যায়। দেখেন আমি কাজটা করেছি আপনাদেরকে। এভাবে হচ্ছে না, এভাবে ভালো হবে। যে দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে কাজ করা আছে, এই যে তারটা মারা আছে। আপনারাও এই মাঝের পয়েন্ট থেকে আর এই ওরের পয়েন্ট থেকে আপনারা শর্ট করে দেবেন, আপনাদেরও সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই ভিডিওতে এইটুকু।